sulpot kay 1863 ra nga register. Legislation ay ang basihan karon igalay suon. Sa tinuod, dili day ang Biblia. Sultihan ka, mahimo kang pinakauna na tinuuan kung sundon nimo ang pulong sa Dios. From Genesis to Revelation. God bless everyone. Ang rehistro usa ka na ka dokumento nga diin gi-publish publiko aron makita og mailhan na kanang pundok or sekta nga atong gipasakupan na irresponsableng nagpa-exist or nagpalungtad ni anang maong punduka. Ay alang sa kasayuran sa tanan, pag may tag-rehistro manggod, diha nalatid kung anos anatukod, unsay balaod sa ilahang gitukod, o kinsa ang mga magtutukod ni anang maong gitawag og korporasyon. Actually, basi parehistro nimo na sa mata sa gobyerno usa ka na ka corporation or sa lain pang gitawag og term kumpanya, sa laing term pa, sa business term pa gitawag siya kumpanya. So kining Seventh-day Adventist musugot mo sa dili na parehistro na mi-exist na ni adtong 1863. Anong mahadlok man gyud mo maghisgot anang inyong rehistro? Ano madok magyud mo? Nga naman, tungod kay makitaan og mailhan na kanang pundok nga inyong gipasakupan, kabalo gyud mo nga dili si Ginoong Jesucristo may nagpalungtad ana. Nga naman sa hinungdan, na kanang inyong pundok, kanang sektang nga inyong gipasakupan, na irresponsableng magtutukod nga mga Amerikano nga resulta sa pagkapalpak ni William Miller ni adtong 1844. Mo nga mahadlok mo og tawag anang rehistro or mahadlok mo nga isgutan ang maong rehistro ngano man kay mga pangka man ang inyong bakak sa inyong pagpangangkon nga kamo iya na Ginoong Jesucristo. Inyo pang palusot mingon pa dayon mo nga asa may ato ang basihan sa kamatuoran ang Biblia or tawag ining bala ang kasulatan. Gigamit nimo ang kamatuoran o ninyo ang kamatuoran deceptively. Anong deceptively man? Kay particular ba ya ang information? Kung mingon taog-tawag ka ng rehistro, nagapunting ka na sa eksistensya, nagapunting ka na sa origin sa existensya, origin og existensya sa pundok nga imong gipasakupan o sa sekta nga imong gipasakupan. Ang Biblia naghata ng pagpamatuod sa iglesia gitukod ni Kristo na nagsukad pagud sa unang siglo. Na dili gayud maputol, dili gayud gitawag og mawala. So mo bitaw nga mobasi og tawag anang rehistro ang mga defensor katoliko nga naman paghatag og pruweba na kanang inyong pagpangangkon bakak kanang inyong pagpangangkon dili pinuod. Nga naman, kaya di man muhaom ang inyong tawag ining eksistensya subay sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang giingon na Ginoong Jesucristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Anos aman nagisuti niya ni apong 12:33. Katong pagsugo niya sa iyang mga apostol, pagpanglakos sa kalibutan o pagwali. O niya, karon kung tinuod mo, nahimo baka kung si Ginoong Jesucristo, kaningon gud siya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So from 33 AD until now, wag yun muhunong si Kristo sa pag-uban sa iyang iglesia. Kung tinuod mo, buti pasabot, before 1863, wala pa day Kristo, wala day gibunan si Kristo anang panahon na. So nahimo baka ko ng Ginoong Jesucristo kung tinuod mo. Number 2, ang balaang kasulatan, mahimo siyang gitawag og lig-on nga basihanan kung nakas tinuod nga simbahan. Nga naman kay mo maguna ang Constitution of our Faith, kanang balaang kasulatan. Pero kung naa ka sa gawas, sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, dili nimo pwede basihan ang balaang kasulatan nga naman kay wala na kay connection ana. Wala for example, Seventh-day Adventist wala na connection ana. Kaya nag-iingon sa balaang kasulatan, for example, katong giingon ni Kristo nga akong iglesia. Wala na connection ang Seventh-day Adventist ana. Nga naman kay again ning buto lang mo ni adtong 1863. Kaya nang giingon sa balaang kasulatan nga adto ipupulay, wala na connection ana. Kay Judaism man kamo bakak man mo nga tawag ini mga sabadista. Piki man mo nga mga sabadista. Yan yung mga tumano nato ang iyahang gitawag og mga sugo. Kinsang implemento sa sugo? Kay para mo ay mo declare nga nituman ka, nisupak ka sa maong gitawag og balaod. Kaysa man ang tawag anang mo deklara ana, kamo. Nganimbot lang mo ni adtong 1863 pinaagi sa mga kano ninyong mga pundador. So, mo nay dako nga diferensya ba, mga sir, mga ma'am. Kung ato ang i-discredit ang usa ka information nagtug-an sa kamatuoran, imong ibangga sa Biblia. Remember, nga ang Biblia, og ang mga kamatuoran nga naa siyang palibot, dili gid na pwede magsungag.
Nga naman, kamatuuran god. Ang baseline din na is truth. Ang barahan din na maong kamatuuran. Whether gipadayag na tawag inang by inspiration or gipadayag na by secular information. Ang sa top faith lang is yun. Ba sa tagbalang kasulatan pero di man nato na mahibawan ang information totally og tawag ining informatively ang maong mga informations nga atong nadawat kung ita magbase og kasaysayan. Ano ito nga hadlok ng mga tawhan na nga mubase ta og ilahang magsilbi kada mong rehistro mo na ang birth certificate. Ha, mo na ang kanang rehistro nila mo na ang birth certificate sa ilahang gitawag og pundok o sekta. So, siyempre magbase kita dito sa rehistro pag sila atong katubang, busa pa 70 Adventist itong katubang, magbasa ta sa ilang rehistro kimo man lang birth certificate. Nga mo na nga bisag pagkapila mo angkon, kamilyon mo angkon nga sila ang tinuod, kamilyon mo angkon nga may kami nagtuman sa sugo sa Dios. Magpabilin ang kamatuuran na kanang pundok kay inyong gipasakupan sulpot. Kung yung nagsulpot gani, buti pasabot, mura man nag-uhong ba, nga resulta lang slipak. Kahit nagbuto bitaw. So, mo na nga pundok ka. Mo na ayaw mo kalain ba sa inon mo og sulpot? Ano man kay mo man tinuod god. Ayaw mo kanang bitong kahiubos sa mga defensor katoliko nga moingon sa inyo mga sulpot mo nga naman tungod kay mo may kamatuuran. Di man na pwede nga atong i-deny ang kamatuuran. Kaya again ha, ang kamatuuran pwedeng gipadayag by inspiration o pwede po siyang gipadayag by secular information. O kanang rehistro, secular information na. O wala gid na nahitabo nga nisupak na sa balang kasulatan. Kay even ganing balang kasulatan, ang giingon sa balang kasulatan, respetuhon ang gobyerno. Nga ang gobyerno nagsulti nga kanang inyong pundok gitukod og mga Amerikano. O sa may ato ang papamakak din na. Diba? O sa may ato ang kanang gihimo nga violation against sa sugo sa Dios. Diba? Ang giingon sa usa sa 10 kasugo ayaw pagpamakak. Man giingon, pag musulti og Kristo sa inyong eksistensya. Pag musulti ang mga defensor katoliko sa inyong eksistensya. Basihan sa inyong Kristo pagpamakak na. Nga inyo pang ibangga ang rehistro o ang Biblia. Mo na mga tao nga mihimog argumento nga palusot. Palusot ng na. Para ingnon ba nga i-discredit ang rehistro kay para di nahisgutan. Wrong. Dili na pwede. Nga naman kay again ha, dili ka makakaplag og tama nga pagsabot sa imong gibasa sa Biblia kung dili ka makaila sa kasaysayan sa sektang imong gipasakupan. Again, ang Seventh-day Adventist Church gitukod sa mga kano. Ang Seventh-day Adventist Church gitukod og tawo nga gikan ras Amerika. Unya di gina mohatod nato sa kaluwasan. Ngano man piki mo ng punduka, piki man ang mga Sabadista. Gitawag kami nila og mga sulpot. Kay kuno sa dakong simbahan kami wala mahimuot. Ang aligasyon nila, sige daw mi pagdaot. Ang giangkon nila nga Biblia, amo daw sabton nga magbuot-buot. Higala ko, ang ilang pasangil, dili jud na tinuod. Kaysa kamatuoran o kabubuton sa Dios kami nagsunod. Among pagtuo, subay jud sa iyang mga pulong o kasulatan. Sagdi lang o gamay ni, basta sa Dios kami mahimutan. Ang sulpot, kadtong wala magsunod sa kamatuoran. Kay ang sugo sa Dios, ilang gisupat, gibalit at gipasipadaan. Pagkabalaan sa adlong ipapahulay, gibalhin sa Domingo. Nabutahan sila kay ang ila gisunod sugo ni Constantino. Mga sulpot daw mi kay ang among pundok hinimo og Amerikano. Apa nasayod ba mo nga si Ellen White sinugo nga mensahero sa Ginoo? Ang iyang mga sinulat og tambag makapabag-o jud sa tao. Mga tagna niya nangatuman karon og kaniadto. Sulpot daw mi kay dili ni mukaon og baboy. Mukaon ni bisag dili ipalamoy. Ingon ang Ginoo ayaw kamo pag-inom og bino kay ang paghubog-hubog sunugon sa impierno. Ato kining tubagon ang atong higala aron dili siya makapadayon sa iyang pagpanglingga. Daghang dili katoliko wala gayud mahimuot sa terminong sulpot ilang dughan nagluot. Apan dili gayud makalikay sila sa kamatuuran tungod kay Amerikano lamang ang nagtukod sa ilang simbahan. Sakit man paminawon kining mga kamatuuran nga kanang inyong pundok nga inyong gipasakupan kaaway sa kang Kristong simbahan. Bisan pa og kamilyon nga mga kahigayunan inyong angkunon ang tanan apan dili kamo makalikay sa kamatuoran na sulpot ra gyud ang inyong simbahan.
Nagtuman daw sila sa kasuguan. Nagtuman daw sila sa kasulatan. Apan kining tanan walay kapusulanan kay ang kamatuoran sulpot ra gyud mo nga simbahan. Pagsimba kang Kristo sa adlaw Domingo, kini nga buhat sa mga apostol nato nga dawat. Maayo kay nagsunod kamo sa inyong giingon nga adlaw nga igpapahulay. Apan imbento lamang kini ug nga wala mo kabantay. Tungod kay ang tinuod nga sabadista mga Israelita dili kay kanang pundok nga gitungkod nagmini nga propeta. Pagsimba kang Kristo sa adlaw Domingo, kini nga buhat sa mga apostol nato nga dawat. Kung ang ilang basihan kinahanglan mabasag yun sa kasulatan, o kining adlaw nga atong pagsimba, sigurado mabasag yun sa Biblia. Wala kitay supak sa adlaw nga igpapahulay, tungod kay sa Hudyo lamang kini nga klase nga pagbantay. Apan alang nato nga sakop sa Kristohanong katilingban, sundon nato ang mga apostol nga sa unang adlaw sila tigsimbahan. Sabado alang sa mga Hudyo, Domingo alang sa mga Kristiyano. Kung naapay mo sobra ni ana, nasayod kita nga kana, iya nagyod sa yawa.